अरे भाई कौन एभली गेटअप रे पड़ी आसिल बे मु तो कॉमेडियन किंग बुलू भाई को डाकिली तमे किए कहे बुलाओ किए कहे बाबूलाओ किए कहे बारा बुलाओ नाम बुलाओ नाम बाबूलाओ नाम बारा बुलाओ ओ बाबुल मोराल चाहिए आकाश झिलमिल चालिले बसुद दीफल मो बाबुल मोराल 36 ভিলিয়ন को 37 गुंड एका लड़िब मोहाल मांड बाबा अच्छा एक्चुअली मालमांडा बाबू तुम नाटा कौन ओरिजिनल नाटा कौन भाई जानवा कि नहीं ना आपण मैंने समस्ते जानी तथापि आप जानवा कि नहीं और निश्चित भाव टिके जानवा माय नेम इज डॉक्टर गांडू मोर नाहंती गोटे बिली मांडू मांडू विहीन सतरे आज्ञा ताले मांडू पाई टिके योजना चलैबा आगटे डिले कमी देबे ए हराम दादा ए साउंड वाला हेलु गइला हल्ला सब जानी पानु 150 काटला तोर अरे ओडे जानी पानु ना बे डिले हेलो अच्छा आमे बुलू भाई रो खाली कॉमेडी रो झलक आमे देखि ना हो ता भीतर आमे जानिछु जे से बढ़िया गीत गाते हो कि नहीं अच्छा तमे तो बहुत बढ़िया फिर बहुत प्रकार गीत गाओ गुटे मां मान को पे गीत गाई परिबो आम गाँव रे थोड़े जातारा हला आम गाँ सरपंच मत कहला बुलू गुटे माँ गीत गाई दे एमिति माँ गीत गाइली दीटा माँ नौटी बोले गाइनी एमिति मांगर गीत गाइले पूरा नौटी पड़ला दीटा माँ नौटी बोले पानी एमिति नौटी पड़ देले कोन पाई टिके सुनिबा नड़िया रे लगी थाऊ नाड़ी मधुर मशाली भूली गला माँ गीत गाइते गाइते शाली ओ यार एते किड़ा एते लीला होची सेति पाई नौटी पड़ले हो माँ गीत गाउतिली बे रहबे मु तो कथा कहूची कुडु कुडु करछ कते हां तो दुस जीव नाही अरे मुडे कथा कहूची कुडु कुडु चलते रहबे आराम दादा मु आको किछु दर डायलॉग भूली जाए एते ये माने अछि अरे मध्य गुटे कोन कोन ही जाउची उडी बाबा पोरे कहबे जमा देते मना करना मरिबू ना तू तो आगरू माँ गीत गाई पुओ झील मान को शोई दौले धरे बाइया धो जो कियारी रे गहल मांडिया से कियारी रे सो एबे आ माँ गीत गाऊ ना बा गाउछन कौन गाउछन शुण धरे बाइया धो तो माँ जाइची अंगनबाड़ी दो बोतल चुचुमिसु मोर ए कथाटा कहबार अर्थ होउची जदि जहाँ घरे स्त्री लोक मैंने जदि चाकरिया थे फाइनाल कही हो ना मो भाया बेकार टोका थे बोतल ठेकिबा फाइनाल हाँ कि नहीं सार नमस्कार सार मैंने कही पारे सार कह तुम्हें तो सब जाना आउटे खाली भूल ये गोटे अच्छा जिन पिन पिंधिकी पड़ाई सार नमस्कार यही महान लोक आज मंच को आसी पारे गोटे जोरदार करताड़ी हो जाऊ हेमंत सार को आउ विशेष कर गाँव में मोर बहुत भेणी अच्छा नानी समदुणी भी हो ना बहुत अच्छा जोई फेई सब अच्छा कितु कहीं देह को ने ना मुझे प्रवचन देवी मत आणव कि आणवनी ना मुझे तो कहीदे रात सारा गोविंद गोविंद अदु गड़ुच्छी मकरंद से मकरंद पान करी हे तैरे बदनारी से बदनारी पयरे मन मत निरंतर गोविंद 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 अदु गड़ुच्छी मकरंद मु भेणी मगे कही दूसरी मु सब जाने जे परिस्थिति पड़ी कि हे मुझे कहे रुह जमा भी नहीं रुह बोलू भाई रुह मु पैंट सार्ट पिंधिकी देखे भूल रही जाए कि तो सब तो बोलू भाई खाली से माने गीत गाँती कि कमेडी करती ता सांगे मिमिक्री तो अच्छी शेष आड़े को जावा कि से किसी नाटकार माने
নাটক বহুত লেখিଛନ୍ତି সেটা বি মতো শুনিবা কোউ নাটক এ বর্ষর হিট এবে টিকে শুনিবা সে ভোজন গাইকি মতো ময়ূরভঞ্জ গোটে জায়গায় তাঙ্কর এই প্রোগ্রাম করুলি আজ্ঞা ভোজন গাইলে এমিতি পুরা সমস্ত মাতি গলে নাচিয়া পাই হোক সে ভোজনটা টিকে শুনিবা কি নাই জি স্যার। ଟିକେ জোরদার তাଳି হোক তাଙ୍କ ପାଇଁ জোরদার জমা তাଳି নাই, যদি ভাল লাগিব তাଳି দেবে, তাଳି জমা ମୋ ପାଇଁ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। জি স্যার। ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା, ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚର, ଭୁଲି ଗପ ପ୍ରୀତି କଳା ପ୍ରଜାପତି, ଦୟଣା କିଣିଲା ମନକୁ ମୋର, ଦୟଣା କିଣିଲା ମନକୁ ମୋର, ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା, ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚର, ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା, ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚର, ଭୁଲି ଗପ ପ୍ରୀତି କଳା ପ୍ରଜାପତି, ଭୁଲି ଗପ ପ୍ରୀତି କଳା ପ୍ରଜାପତି, ଦୟଣା କିଣିଲା ମନକୁ ମୋର, ଦୟଣା କିଣିଲା ମନକୁ ମୋର, ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା, ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚର, ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା, ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚର। জয় জগন্নাথ। যদি ভাল লাগছে তালি মাধ্যমে জনাইবে, যে ভাল লাগছে তালি। মু জানিছি তালি মিলিব ନାହିଁ, মু জানিছি, কিন্তু যদি হিট গীত গাইবে মু গাইবি সে গীত এবে শীঘ্র এতে শীঘ্র নুহে, নিশা নিশা কুচু কুঞ্চিয়া হিট হিট গীত মু গাইবি। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମାରି ମୁଁ ଗରିବ ପିଲାଟେ ମୋର ନାହିଁ କି ମୋ ନଟେ, ହିଟ୍ ଗୀତ ମୁଁ ସବୁ ଗାଇବି, ଏବେ ନୁହେଁ, ଟିକେ ଖାଲି ରଖିଛି। না না গীত আড়কু মানে পরে যা এবে টিকে যা যে বুলু ভাই মানে গীত গাঁতি কমেডি করতে তা সাংরে মিমিক্রি করতে এবং বহুত গুড়াଏ যে কি নাটক লেখিছেন এবর্ষ বি লেখুথিবে, তো চাইবি এবর্ষর সুপরহিট নাটক কোউটা টিকে শুনি। এ বর্ষ সুপরহিট নাটক শিবানীগঞ্জ নাটরে ଦେଇଛି আচ্ছা, ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ 4 ରାତି। ନାଟକଟା ନାଁ ହେଲା ନାତି ଚିରି ଦେଲା ଆଇ ଶାଢ଼ୀକୁ, ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଜଇଁ କଲିକତି ବହୁ ବିଲାତି, ବାପ ନା ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଅ ନା ଗେଣ୍ଡୁ, ଶାଢ଼ୀ ଫାଣିର ଚୋରା ପିରତି, ବଇଲର କାନ୍ଦୁଛି ମଦ ହସୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବାସି ପଖାଳ, ବେଇମାନି ପ୍ରିୟା, କଙ୍କଡ଼ା ଗାତ, ଭଙ୍ଗା ପାଇଖାନା, ଦୁର୍ବଳ ଷଣ୍ଢ, ଷଣ୍ଢ ଶିବା ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଟେକ୍ ମଶିରି ଖାଉ ମଶା, ପେଣ୍ଠିର ଫେସନ ଦେଖି ବୁଦାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ବ୍ଲାଉଜ କାନ୍ଦୁଛି ବୁତାମ ପାଇଁ, ଏମିତି ମୋର ଚଢ଼ି ଭାସିଗଲା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ। ଏ ବର୍ଷ ମୋର ନାଟକ କିଛି ନାହିଁ। ପରଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଡାଲି ଟିକେ ପତଳା ହେଇଛି ଭାସିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଡାଲି ଭାସିଗଲା ଭାତ ଉପରେ। ଶିବାନୀ 12 ବର୍ଷ ତା ଟାଇଟେଲ ସଙ୍ଗଟା ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଲି ଆଳାପଟା ପାଣି କାହିଁ ପାଣି ରେଡ଼ି କରି ରୁହ ବେ, କଥା କହିତେ କ'ଣ ଠିସ୍ ମାରି ଦେଉଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କମେଡିର ଆମେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବ, ରୁହ ବେ, ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବ, ବାପ ରୁଲ ଯଦି ଚାଲିଥିବ, ବାପା ତମେ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିପାରିବନି। ସେପଟେ ମାରି ପାରିଲୁ ରେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଏ ବାପ ତ ପୁଅକୁ ମାରୁଛି, ହା ହା ହବ କାହିଁକି ସେଠି। ହିରୋଟା ଏଇ ସାଗର, ଏଇ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ, ଏ ଜୁନରୁ କହିଦେଇକି ଆର ଜୁନକୁ ନିହାତି ସାଗର ବୋଉ ନିହାତି ଲମ୍ବିକି ବାପା ଯେ ନ କହିନେ ମୁଁ କହିନି ଏତେ ଲମ୍ବିକି କାହିଁକି କୁହ ନା, ଲମ୍ବିକି ନ କହିନେ ନାଟକ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ଆମେ କହିବା ବାପା କଟିକି ସରିଗଲା, ବାପା 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଫ୍ରୁଟ୍ ବାଜୁଥିବ। କେବଳ ଏଇ ହାରାମଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ନାଟକ ସବୁ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେ 4-5 ଜଣ କୁଡ଼ରୁ କାଡ଼ର ବସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ କଥା କହୁଛି ରୁହ, ମୋତେ ଇମୋସନାଲ କରନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଦେବ ହାଣିଦେବି ନା। ମୁଁ ଡାଲି ଭାସିଗଲା ଭାତ ଉପରେ ନାଟକର ଦୁଃଖ ଆଳାପଟା ମୁଁ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି, ଖାଲି ଟିକେ କୋଡ଼ ପକେଇବି। ଡାଲି ଭାସିଗଲା ଭାତ ଉପରେ,
ডালি ভাসি গলা ভাত উপরে ডালি ভাসি গলা ভাত উপরে ডালি ভাসি গলা ভাত উপরে এই ড্যান্সটা নিহাতি দিব 2000 ଭଲ ପାଇଯିବେ 2000 ପଡ଼ି ଆସିଥିବେ ଏଇ ମଗଦି ପଡ଼ିବେ ଥରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ଯାତ୍ରାରେ ମାଲିକ କହିଲା ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଯିବ ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାଚିବ ଯାତ୍ରାରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଗୀତ କ'ଣ ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି ଏଇ ଯିବୁନି ବେ ଜଟିଆ ବେ ଜାଗାରେ ଧନ ସିଏ ତାର ପଳେଇ ଯାଇଛି ଝିଅଟା ନାଚୁଛି ପୁଅଟା ତା ପଛରେ ନାଚୁଛି ଝିଅର ବିଟ୍ ଏଇଟା ଟାଣା ଗୋଡ଼ଟା ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି ପୁଅଟା ବିଟ୍ କ'ଣ ରୁହ କହିଥିଲି ତୁମ କରୁଛୁ ଯାହା ତ ହାଣିଦେବି ଜାଣୁ ନା ଭୋଜାଲି ଆଣିନି ଝିଅଟା ତା ପୁଅଟା ତା ବିଟ୍ କ'ଣ ତା ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଏଇଟା ଅଛି ପଳିଯିବ ଅଲଗା ପାଟିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଝିଅଟା କାନ୍ଦିକି କହୁଛି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭଲ ପାଉଛ ବାହା ହେବାରେ ନା ନାହିଁ ବାହା ହେବ ତ ଘରେ ପଳେଇଯିବେ ତୁ ଜାଣିନୁ ବାଘାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଇଛି ପଳେଇଯିବା ପୁନଃ ତୁ ଜାଣିପାରିବନି କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବ ସେ ଏମିତି କଥା ହେଉଛୁ ଯିଏ ଯାହାର ମାନେ ଲଭ୍ ସିନ୍ ଭଳିଆ ଟିକେ ହାଲକା ଢିଲା ଦେବ ଜାଣିପାରୁନ ଏବେ ହାରାମ ଦାଦା ଏ ହେ ହେ ଝିଅଟା ଏଇଠି ବସିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଠାଉ ଦେବ ମାଲିକ ଅଛି ନା ମାଲିକଟେ ପଠାଉ मिस प्रिया प्लीज दयाकोरी मजକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୱିନ୍ ମିସ୍ ପ୍ରିୟା ଦୟାକରି ମଜକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ପ୍ରିୟା ଆଇଲଲୋ अच्छा बुलू भाई झील आसु आसला पर तो नाच आड़क जा कि पूर्व साहिबी बुलू भाई कंठरू ताकर जो वॉइस मिमिक्री से बढ़िया भाव में करती किसी वॉइस मिमिक्री शुणा कि नहीं शुणा तो प्रथम मुझे रिक्वेस्ट करी पानी पी सारा पर जे आम देशर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉइस टी शुणा कि नहीं शुणा तो टे ताड़ी हो मिमिक्री हम कि नहीं हम निश्चित भाव तो प्रथम मुझे रिक्वेस्ट करी माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार काल रात 8 बजे कुछ बदलने वाला नहीं है काल रात 8 बजे मैंने टीवी देख रहा था रिश्ता क्या कहलाता है मैंने कहा था लकड़ी मत जलाओ गैस जलाओ आज मैंने कहा है मित्रों लकड़ी जलाओ गैस का भाव बढ़ गया है अच्छा या पर शुणा ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सरकार नमस्कार जय जगन्नाथ गाँव ना भूली जाऊँ बाप गोवर्धनपुर ग्राम को डाकी धन्यवाद जाना ग्रामवासी बंधु मानव नमस्कार कमिटी समस्त भलेंटियर मानव को धन्यवाद जाना नमस्कार या पर शुणा जलीउड यात्रा जरियार से माने सुपरस्टार भिलेन कहले कम हम ना दैतारी पंडा सरकार खरा होची वर्षा होची दैतारी पंडा महा होची ओ बोला मुसाला दुखिया हाथी दंत मोर ए जंगल भी मोर मोरापन राई मोहन परिडा यदि लागिबो तांको भली लागिबो
ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜରିଆର ସେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ସେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି ରାଇମନ ପରିଣୟ ସାର୍। ଚଲ ଚଲ ଏ ଅନାନି আলো এ জ্যোতি মাস্টারানী তো এই ছোটরাকে জবডা মারি বহুত বড় ভুল করে দিল। এই জবডার প্রতিধ্বনি পাহাড় পর্বত পানি চারিআড়ে শুভিব। হে অনানি କଲେକ୍ଟର ବୋଲେ ତତେ ମୋ ଘରକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ମୋ ମାଇକିଣିଆ ତତେ ଚାହା ଦେଲା ତୁ ତ ହାତ ଧରିଲୁ କଲେକ୍ଟର ମରିବୁ ମରିବୁ କଲେକ୍ଟର ୟା ପରେ ଶୁଣିବା ଜଲିଉଡ୍ ଯାତ୍ରା ଜରିଆର ସେ ବିଖ୍ୟାତ କମେଡିଆନ୍ ସାନମଣି। ମଣିଭଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଲଳିତା ଘରକୁ କ୍ଷୀର ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। କେମିତି ମାଗିବ? ଲଳିତା କ୍ଷୀର ଦେଲ କ୍ଷୀର 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 ଆଜି କଚେରୀ ଭାରି ଭିଡ଼ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ମକଦ୍ଦମା କେସ୍ ମୋ ହାତକୁ ଆଇଥିଲା। କଲମ ଗାରେଇ 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 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦରଜ ହେଇଗଲାଣି। ଅବଶ୍ୟ ପୁଳାଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଇଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ପୁଅକୁ ফাঁসি অর্ডর হয়েছি রে। হায় 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 যদি লাগিথিব তাঙ্ক ভଳି তাଳି দেবে। তো ইয়া পরে যাত্রা জগতর হাস্য অভিনেতা রবি শতপথী যে মরিগলে রিসেন্ট তাকে ঝাড়া হচ্ছে সে কেমিতি কହୁଛି মুচুকুন্দি গো 10 গ্রাম ঝাড়া হেলানি 10 গ্রাম ঝাড়া হেলানি দুগ্ধ পকাই কড়া চা কলু মুচুকুন্দি। শিবানী গণনাট্য সমস্ত দেখুথিবে ভিখারি স্বাଇଁ। ধর আমি ডাকুছে বাপা সে কেমিতি রাখিবে বাপা, আমি ডাকুছে বাপা সে রাখিবে এ বাপা এমনি খান্তি বলুছি। ঝিও গোটে ঝিও পিলাকে দেখিলে ম্যাডাম তোমাকে দেখিলা পরে তাଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଏମିତି ଆସିଗଲା ବାଜିଗଲା କିଚିରି ମିଚିରି ଗାଉଥିବ ସାଲୁ ବାଲୁ କରି ଚାହୁଁଥିବ ଘରେ ନଥିବ ଛିଣ୍ଡା କେଶ ତେବେ ଚଳିଯାବ ଆସିଗଲା ଶୁଣୁ ପାପୁଡ଼ି ରୁହ। ତାପରେ ଶିବାନୀ ନାଟକ ଶୀତ ଦିନିଆ ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ଆଣିପାରିଲାନି ଖାଲି ଚାଇছে ମାଲ ଗୋଟେ ପଠାବ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେବି। ତ ୟା ପରେ ମୁଁ ଭଏସ କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କର ନଟିଆ ଟାଉନ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଟିଆ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବେ ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ନଟିଆ ୟା ଭିତରକୁ ଆଇଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଜମା ବି ଡାଇଲଗ କହିବି ନାହିଁ। ଏ ରାଣୀ ବଣ୍ଡା ଦେବି ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଯିବ ଫାଟି ତୁଇ ଶଳାଟି ଦବୁ ଚାଟି। ସବୁ ଜାଣିଛି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବଢିଆ ହିଟ୍ ମାଲଟା ନା। ସିଙ୍ଗମିନି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏତେ ପିଲେ ଚଢ଼ି ଦିଅ ତୁମ କଥା ଜମା ବି ଠିକ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଚଢ଼ିକି ଗାଣ୍ଡୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗାଣ୍ଡୁ